Mabibi na mabwana, jambo. Asubuhi ya leo tunafika tena kuweza kuwaletea kipindi yetu kwa nyinyi watazamaji na wasikilizaji, kipindi ambao tunaita Les Analyses de Simon Kazungu. Tumejipatia kazi ya kuweza kuchambua information fulani na kuweza kuchambua mambo ya kipolitiki na mambo gani yanapitika katika nchi yetu ya Republique Democratique du Congo. Mambo ambayo yanasumbua akili leo katika nchi ya kwetu ni mambo ya vita ya Est ya kwetu, ndani ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Na tulipenda tuweze kurudia nyuma kidogo kuweza kuona ya kwamba sasa mikataba inakuwa mingi na watu wengi wanapenda na wao waingie ndani ya process. Ninashukuru sana kwa kazi ya wale wote ambao wanaingia kuweza kutafuta amani, kuweza kujipiga kabisa ili amani iweze kurudia kwetu. Lakini nilipenda turudie nyuma kidogo kuenda kuona ya kwamba vikaratasi vinasahihiwa leo ama mikataba inasahihiwa leo kati ya government ya kwetu na M23, kati ya government ya kwetu na Rwanda. Lakini ukienda kuangalia vizuri ni vitu ambavyo vimesemwa tena vile mbele, na mikutano mikubwa imesemeka na imefanyika juu ya hii mambo moja tu ya kuweza kupata amani katika east yetu, katika mashariki yetu ya nchi ya Kongo. Nilipenda turudie nyuma kidogo kuenda kuzungumzia huu mkataba ambao tunaita acte d'engagement, na hii acte d'engagement iliweza kuhusu CNDP, mouvement politico militaire, Pareko, FAP, Mai Mai Kasindien, Mai Mai Kifuafua, Mai Mai Vurondo, Mai Mai Mongol, UGPS, Mai Mai Ruenzori na Wasimba. Hizi grupe zote na isitoshe government ya Kongo na wa expert mbalimbali kutoka nchi za kigeni, kutoka CIRGL, kutoka mahali mbalimbali tulikaa Goma, na mimi nilikuwa, sababu kwa hii wakati nilikuwa député provincial pale Goma. Ilikuwa mkutano mkubwa sana ambao tulikuwa tunaita Conference de Goma. Na nini ilitokea kisha hii mkutano? Le 23 mwezi wa kwanza, tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2008 tukaweza kusahihi mkataba fulani kati ya government na hizi grupe zote zenye ninataja. Na wale ambao waliweza kusahihi, tunataka kuonesha ya kwamba kuna wengi wamefariki, lakini wengi wao wanakuwa wa kabila ya Wanande. Wamefariki, hatujui, kila mtu amefariki njia ya kwake, lakini wengi wao tunakonstate ni kabila ya Wanande. Na wengi wao walisahihi, hata movement ya CNDP ambao ilikuwa iko considere kama movement ya Watusi, mwenye aliweza kusahihi kwa hii wakati naye alikuwa Munande, Bwana Kamba Sungeve, angali hai mpaka leo. Yeye angali hai. Lakini tunakumbuka, tutaweza kuona ule ambao aliweza kusahihi kwa upande wa Pareko FAP, mmoja wao Bwana Sikuli La Fontaine alishakufariki. Kuna pia Vita Kitambala alishakufariki. Kuna Monsieur l'Abbé Apollinaire Malumalu ambaye alikuwa ndani ya conference kama vile president ya conference de Goma. Yeye ndiye alikuwa mwenyekiti ya hii conference na yeye alishakufariki. Tunavuka tena wengine watu wangali kama vile wa Didier Bitaki ambao ninasalimu kwa hii wakati. Kuna Vital Kamere ambayo angali, Bwana Julien Paluku Kaongia angali mpaka leo, alikuwa governor wa Nord Kivu. Lakini ingine kitu, Bwana Baleke Kadudu Emil, yeye alikuwa Assemblée Provinciale ya Sud Kivu, asha pia kufariki mzee wetu Baleke. Tunajiuliza watu wanafariki wengi hivi tangu 2008, wanafariki namna gani? Na isitoshe hao wengi ni Wanande ndani yao ndio wanafariki. Ni kitu gani hii? Inaomba tujiswali vizuri sana. Isitoshe watu ambao waliweza kusahihi sio peke yake watu wa ndani, lakini kuna kwa wakati ile mtu mwenye alikuwa na represente ONU alikuwa Monsieur Alain Dos, na Union Européenne ilikuwa Monsieur Roland Van de Geer, États-Unis d'Amérique Tim Shotley mwenye nilikuwa najua vizuri, Union Africaine Pierre Yere na Mama Liberata Mulamula ambayo ninamsalimu akinifata, mwanamke sujaa sana, alikuja kusahihi pia kwa conference niaba ya Conference Internationale la Région de Grand Lac ambao tunaita CIRGL. Mwami wenye walisahihi hii mkataba, hii acte d'engagement. Kuna Mwami Kabare
ambaye amefariki. Kuna Mwami Alexandre Muhindo Mukosasenge Munande pia alishaka kufariki. Hivi watu wamefariki wengi sana, na hatujui hii mikataba inataka kusema nini. Na tunataka kuonesha watu ya kwamba wakati hii mkataba inasahiwa, ndani yake mulikuwa mambo tu enye tuko tunarudilia leo. Mambo yenye tunarudilia leo kama vile kusema cessez-le-feu. Leo hata kwa hii M23 cessez-le-feu zimekuwa kama 6 kama 7. Leo wanasema tuweze juu ya desengagement ya matrupe. Inaomba matrupe zikuwe desengage. Hata leo desengagement ya trupe zinakuwa. Tuliweza kuzungumzia commission, il fallait que retour ya wa réfugiés, watu ambao wako pour des principes humanitaires, il fallait que wa déplacer waweze kurudia na retour ya wa réfugiés. Unajua hii question ya retour ya wa réfugiés ni question ambayo inaleta utata mwingi sana, sababu kuna wa réfugiés wengine ambao wanakuwa instrument, wametumiwa kama vile vyombo vya kuweza kurudisha tu vita kila siku, sema sisi tuko wa réfugiés, inaomba tunarudi kwetu. Lakini kwa hii wakati tuliweza kudesidia kwamba wa chef coutumier government ya Congo, kulipasha kuwa government ya Congo tripartite na Rwanda na HCR kuenda kuangalia hawa watu watarudi wapi, ni watu gani, milima yao ni wapi. Hii mkataba wakati ilikuwa imesaiwa, fete kubwa sana. Hii ilikuwa chini ya uongozi ya bwana Joseph Kabila. Yeye ndiye alikuwa muongozi na watu wote walikuwa wameshirikishwa. Sasa kukaenda kuwa tena government ya kwetu ikachukua tena ingine mkataba na M23. Na hapa na CNDP plutôt, na njo kwenye M23 inaweza kuzaliwa. Hapa ndio tunaweza kuambia government yetu ya Kongo kuweza kukua makini sana, sababu inaonekana tuko tunarudia tu mambo ile ya zamani. Mambo ambayo tulizungumzia, watu wanakubaliana, watu wanasema tutaintegre cessez-le-feu, lakini tena government inaenda kukutanana na watu fulani wa CNDP na wanakutanana le 23 mars 2009. Wanani wamesaini hii? Watu wa CNDP, Raymond Chibanda kwa niaba ya government ya Congo. Alafu kuna mtu masuja mwingine ambao ni bwana Olusegun Obasanjo ambao anaenda kusahihi kwa niaba kama vile co-facilitateur na envoyé spécial à secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Tukifikia mambo ya Olusegun Obasanjo, tutaenda kuona ya kwamba huyu mzee msuja tena juma ambao naisha, huyu mzee aliweza kupatikana akifanya kazi kubwa sana kuweza kuwaona watu mbalimbali hivi amani iweze kurudia. Je, anaendelesha hii mission yake ya zamani kama vile co-facilitateur? Lakini kitu ambayo tunajua ni ya kwamba ni mtu suja ambao amejua hii konfli ya Kongo. Tunajua yeye kwenda kutafuta amani. Wakati wa mbele alienda hata Kichanga, na Kichanga wakati ile tulikuwa wa depute alienda akacheza intore, watu walikritike hii evenement. Lakini huyu mzee alikuwa anatafuta makubaliano na watu kuweza kufikia suluhisho. Angali anaendelea kutafuta suluhisho. Alienda Johannesburg kukutana na bwana Antipas Mbusa Nyamwisi. Unajua tukitaya jina Antipas Mbusa Nyamwisi, una watu wengi wanasikia mioyo yao inagonga sana. Wengine wanasema mara wengine Antipas waliwakutanisha pamoja na Kabila ili kutaka tu kumulie na Kabila. Wengine ataingia ndani ya CNDP kwa leo. Hapana, sharti tungejua ya kwamba Antipas Mbusa Nyamwisi ni acteur politique mwenye anajulikana. Mbele alikuwa na rebellion ya RCD-KML na alikuwa wa kwanza kuweza kurudisha trupe zake, kuweza kurudisha majeshi zake kwa inji ya Kongo na kurespekte mikataba yote kama vile iliweza kusainiwa Sun City. Hivi tunapenda kuonesha ya kwamba yeye kukutaniwa na Olusegun Obasanjo ni sababu anajua importance ya huyu mtu bwana Antipas Mbusa Nyamwisi. Alikutana pia na Kabila, rais wa zamani, sababu yeye Kabila ndio mambo hii vibarua vyote vilianzishwa ilikuwa wakati wa Kabila. Sasa leo kuna mikataba ambayo inakuwa, hatutaki tena kurudia kwa mambo ya zamani hivi ikuwe enye ndani ya Kiingereza wanaita a never ending story. Sherti suluhisho iweze kupatikana. Wakati waliweza kusema cessez-le-feu,
iliweza kuwa respected, lakini watu wengine wanarudia tena wanachukua silaha. Wabibi na mabwana, tulitaka kuwaonesha ya kwamba hii makosa haiombe tena government ya kwetu irudie ndani yake. Mumezungumza maneno tena mnajizolea na watu wengine, halafu sasa leo tumeshangaa kwamba huyo bwana Kabila, huyo rais Kabila mwenye aliweza kusaini na CNDP kusema anasitisha mapigano, leo tena anakuwa alie, sababu CNDP ndio alikuwa mzazi wa M23 na M23 na za M23. Kitu ya kushangaza ya kwamba bwana Kabila yeye anakuwa tena alie ya hao watu ambao walikuwa na sahihi naye. Je, hii haikukuwa teatri ambao walikuwa wanachezesha nchi yetu ya Kongo? Sherti tuweze kukua makini na tuweze kujua ya kwamba mikataba ambayo inasahihiwa hata Doha, hata Amerika, na watu wengi wanasema tuangalie vizuri hata hii maneno ya maminere, isikuwe tena waongozi wetu wanatuchezea kama vile watoto wadogo. Hivi ile ndio ilikuwa mchango wetu kwa hii asubuhi. Tungependa kueleza pia kwa sujet ingine, ni kwa ajili ya gouvernement provincial ambayo imetoka pale Beni. Gouverneur militaire bwana Evariste Kakule Somo, general major, ametoa gouvernement yake wa conseiller principaux na wa conseiller, na imeleta pia enye tunaita polemique ndani ya marezo sosio. Watu wanasema mingi sana. Tumeweza kuona vibarua hata IDPS Butembo imeandika, tumeweza kuona watu wengine wanasema kwa nini tu bwana David anarudia kwa finance, yeye hataweza kuwa remplace. Hii ni mambo ya chama yao, hatuwezi kuingia ndani yake. Lakini kuna mambo ingine ambayo imetokea na watu wanakuwa kama vile wananungunika. Kitu ya kwanza, inaonekana ya kwamba watu wengi karibu wote ambao wanakuwa nome wote wiko wa dini ya Kikatoliki, na wanajiuliza kwa nini tu wa Katoliki wanaweza kuwa nome, ijapokuwa wa Protestant nao wiko na wa Musulman, surtout Eglise Protestante iko pia, SSA iko pia nguvu kubwa katika Nord Kivu yote. Hivi tunataka kwanza kuwa felicite wote ambao wamepata vyeo, lakini tunataka kuonesha ya kwamba sherti hii neno liweze kupata kuikosoa. Pouvoir haiwezi kuwa tu ku communauté moya religieuse. Pouvoir haiwezi kuwa tu ku watu. Beni imepokea, hii ndio ni reclamation ingine pia. Mji wa Beni inapokea gouvernement provincial. Hata wengi ambao kule Goma walikuwa wanasema wanaandiko wa tribaliste, watu kule ku Grand Nord wanakuwa hivi, lakini nashukuru sana hata assemblée provinciale ina fonctionner pa Beni pasipo ubaguzi wowote. Hivi tunapenda kuonesha, kuweza kufelicite population ya mji wa Beni kuweza kupokea watu wengi ambao wametokea Goma, Ruchuru, Bunagana na wameketi Beni. Hakuna shida kwa kila mtu yoyote. Hivi ingine remarke yenye nakuwa ni wale wa kijana wa Beni, watoto wa Beni wanasema kwa nini government inapokelewa haiwezi kupata hata mtoto mmoja wa mji wa Beni. Beni mji, hapana Beni territoire, kama vile naye conseiller ama conseiller principal. Hii na niulizo watoto wa Beni wanajiuliza. Wengine nao wanasema hapana, isitoshe DSF Nyamwisi, mimi kama vile mwongozi wa DSF Nyamwisi, tunajua ya kwamba hii mji wa Beni wakati election yote nakuwa DSF Nyamwisi ambao nina represente inakuwa na mchaguliwa ndani ya mji wa Beni. Hata leo tunamchaguliwa Professor Dr. Arsene Mwaka, iko mchaguliwa kwa mji wa Beni. Kwa nini hawawezi kutupatia hata na sisi conseiller ama conseiller principal? Kwa nini na sisi tuna ile droit? Hii yote kwa mambo ambayo inakuwa kama vile maneno ya kuweza kukosoa ili mambo iweze kuendelea mbele. Tunashukuru wengi ambao wameweza kuwa nome kama vile marafiki, Paul Vikanza ambao ni rafiki, kuna Albert Mukosa ni rafiki, kuna wengi, hata David ni rafiki yangu, na watu wengi ambao Kiza, ambao Patient Kiza, ambao Garso Shujaa wa Nyiragongo, Madame Luanda Priska ambao pia ni rafiki na mwanamke msujaa sana. Tunawafelicite wote na tunapenda gouverneur militaire bwana Evariste Somo kuweza kuangalia hii maneno na kuweza kukosoa, kuona kama vile anaweza kubadilisha namna gani. Mabibi na wabwana, tulipenda pia tuwapatie habari fulani fulani. Le tout puissant, ule mwenye tulikuwa nasema mwenye nguvu, bwana Alingeti, mwenye alisemaka
vita ya Est iko ku 2000 km au hakuna shida. Huyu bwana sasa wamemtoa kwenye mamlaka, na mtu ambaye wamemramplace ni mwingine ambaye alikuwa pia anatumika pale kwa IGF. Jina lake ni bwana Bitasimwa Bai Christophe, na yeye pia alikuwa anatumika pale. Hivi tunasema felicitation na kazi njema. Tunataka pia kuelezea kwa ajili ya manifestation ama mgomo ambao ulikuwa kwenye RTNC. RTNC ndiyo radio na television yetu ya Kongo. Wa journaliste wanajitahidi, wanapigana kabisa waweze kutupatia na kusaidia, kumbe hawapoke yake. Miezi karibu 16 hawapoke yake na walifanya migomo pale. Tunawaza government ya kwetu itapata suluhisho juu ya maneno hii ya RTNC kuweza kutumika sawa sawa na waweze kupata mishahara yao. RTNC inaonekana kuna mambo mengi sana. Tumesikia kwenye radio, television, tumewanunulia material, tumenunulia hivi na hivi. Inaonekana mambo mengi iko uongo. Wateknisia wanakuambia kwamba huyu anakuyaka na kamera yake, huyu anakuya. Hii iko pia mambo ya haya kwa inji kama vile ile yetu, hii yetu ya Kongo. Sherti waweze kuwa na vyombo na waweze kupata haki ya kwao, paske salaire iko pia haki ya wa journaliste. Tungependa pia kuzungumzia habari nyingine, ni habari ya papa wa mpya. Huyu papa wa mpya ambayo ametoka Marekani, alikuwa kardinal pale Etats-Unis Marekani. Jina lake amechukua jina ya Leon 14, huyu Leon 14 ndio jina amechagua, lakini iko mu Marekani, lakini origine yake iko ya Italy, Espanyol, Spain na Ufaransa. Hivi tunamutakia kazi njema na asante, na tunawashukuru sana Wakatoliki wote ambao walikuwa naomba ili papa wa mpya aweze kupatikana. Tunawashukuru sana mabibi na mabwana kuweza kutufata kwa mchana wa leo, saa ambao utaweza kufata hii video. Asante sana, na tunawaomba muweze kupenda hizi video na mutatufata tena kwa juma ijayo inshallah, Mungu akitukubalia hii neema. Asante sana.